ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିର ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗେ ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ତେଣୁ ସଂସାରର ମାୟା ଯେତିକି ଗ୍ରାସ କରିବ ଯମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। କବିବର ରାଧାନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ମଣିଷ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି। କାରଣ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମାନେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ଦିନେ ଚାଲିଯିବା। କାରଣ even a God born in this world must die। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଭଇ ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରଇ। ଏଠି ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ମରଣ ତାଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଗଲା ଛାଡ଼, ଯଦି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେବତା ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମେକ୍ ହେଇ ଦି ସନସାଇନ୍। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା କଥା। ଯଦି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କାହା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ କିଏ କହିପାରିବ? ମଣିଷ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମ କାଲି କରିବା କଥା ସେ କାମ ଆଜି କରିବା, ଯେଉଁ କାମ ଆଜି କରିବା କଥା ସେ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। କାଲି କରିବି ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲା ଭଳି ବିଫଳ ହବ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପ କର୍ମ ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବଳ ଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ପୁଣ୍ୟବଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ଆମେ ମହତ୍ କାମ କରିଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସଂସାରରେ ଆମେ ମଣିଷ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଯଦି ଆମର ଧର୍ମ ଫଳ ମଜବୁତ ହବ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ଅତି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କିଏ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହବ, ତା ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହଉନା କାହିଁକି ତାର କର୍ମ ତାକୁ ବଡ଼ କରାଏ। ତାର କର୍ମ ତାକୁ ବଡ଼ କରାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହଉ, କି ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହଉ, କି ଦରିଦ୍ର କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ମ ତାକୁ ମହାନ କରାଏ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଯେ କି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ସେ ଏକ ଦରିଦ୍ର କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଥିଲେ।
तथापि तांकर कर्म जोगु से संत उपाधि पाइले से मरी मध्य अमर से कौन लिखते प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु केवा सहु मोदीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ केते सुंदर भाव रे जड़े दरदी कवि हिसाब से लिखिछन्ति ए धरा पृष्ठरे प्राणी मानकर दुख को से सहयोग कर पारु नथिले तेणु से कहिले भगवान जीशु ख्रीष्ट मेन्धाछले जन्म ग्रहण करथिले से भगवान ही कर तेणु जे जो गंगाधर मेहर एक दरिद्र तंती परिवार जन्म ग्रहण करथिले से एक महान ओडिशा रे एक महान प्रतिभा रूप निजको सृष्टि कर पारिले तेणु से कहती जे जन्म फले भवे बड़पण पाई धर्म फले ताकू कर चिरस्थायी ताकू दीर्घस्थायी करिबो कोन तमर कर्म आदि 12 वर्षर पिला बाजीराव मने पकाउछे तांकर कर्म जो आदि धर्म पद को हमें मने पकाउछे तांकर कर्म पाई आदि हमें ध्रुव को मने पकाउछे तांकर कर्म पाई प्रहलाद को मने पकाउछे तांकर कर्म पाई तेणु कर्म द्वारा निजर धर्म फल को दीर्घस्थायी कर तेणु से कहते जे धर्म एक पथ गढ़ी विधि तोरिबाकु एही संसार बारिधि धर्म एक पथ पथ होची पथ अर्थ डंगा पथ अर्थ डंगा नौका तो धर्म एक पथ गढ़ी विधि विधि होती सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विधि विधि अर्थ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तोरिबाकु एही संसार बारिधि बारिधि होची समुद्र सागर बारिधि समुद्र सागर धर्म एक पथ गढ़ी विधि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा धर्मर एक पथ निर्माण करिसंती कोथि पई ना तोरिबाकु एही संसार रूपक बारिधि को पार होबा पई धर्मर पथ निर्माण करिसंती विधि सेही धर्मर नाबरे थरे पाद देले मनीषा पतन आड़क जीवनी तार आस्ते आस्ते से उन्नति पथर अग्रसर हम तार मन मध्य कलुष भावना सब नष्ट हो से एक पवित्र आत्मा परिणत हेब तेणु धर्म एक पथ गढ़ी विधि तोरिबाकु एही संसार बारिधि तेणु धर्मर पथ अच्छी से पथरे जदि आमे संसार रूपक बारिधि पार हो जिबा ताहले आमे मुक्ति आड़क जीवा धर्म एक सिना महत पणिया आउ बड़पण अढ़ई दिनिया आउ जेते बड़पण अढ़ई दिनिया होची क्षणस्थायी अढ़ई दिनिया अढ़ई दिनिया क्षणस्थायी दुनिया रे धर्म ठारू आओ बड़ किछि नहीं तेणु आउ जेते तमे बड़पण भावुच तमे राजा हुओ कि मंत्री हुओ कि धनर प्राचुर्य भितर रुह कि उच्च क्षमता संपन्न ऑफिसर हुओ
सी बड़पण नुहे सी हूँ अढ़ई दिनिया तुम जिते धन रोजगार कर तुम जिते बड़ धनी हुआ सी सब अढ़ई दिनिया से किसी मूल्य नहीं ताको बड़पण कहनी जो दरबार जो राजा महाराजा माने बाण फुटाई बाधा बजाई हाथी अश्वे महा समारोह आसुले से बड़पण नुहे से अहमिका बड़पण हूँ धर्मपण जो धर्मपण तुम रोजगार जो धर्मपण तुम लाभ कले तुमको जम जंत्रणा हेब नहीं जम तुम पाख मध्य बसिब नहीं तमे मरी मध्य अमर हेब तेणु सेटा हूँ बड़पण आमर उत्कलमणि गोपबंधु दास मन पड़ुछि जे से कथा हूँ कि एक दरदी मनीष थिले केमती असहाय लोक दुखी लोक रंकी लोक देखिले तांकर दुख कष्ट देखिले तांको चक्षु लोतक झरे से कथा गोपबंधु दास पुरी जिलार सुआन ग्राम जन्मग्रहण करथिले तांकर गोटे मात्र पुत्र रोग सज्जार सहित बंधु मान आसिक पहुंचले कारण पुओ आ बंचीबो नहीं संदेह शेष अवस्था समस्ते पुओ पाखे बसी बंचब न बंचब ये सब आशंका भितर अश्रुपात होता है ठीक यही समय बेतार द्वारा जनागला जे कुशभद्रा नदी में प्रभाव बन्या अनेक लोकंकर घर द्वार भांगी जाइछि बन्या जल गाई गोरु लोक भासी जाउछन्ति लोक माने हाथ चित्कार करछन्ति तेणु ये खबर जते बेले गोपबंधु को कान रे पड़िले सी आ रही पारे नहीं भीषण वर्षा होची कोहला पाग ठंडा पवन बहुची से राति रे बंधु मैंने बाण कर स्त्री मना कर तथापि कहारी कथा से मानिले नहीं से बन्या प्रपीड़ित अंचल लोक मान दुर्दशा को दूर करने से चलीगले से कुशभद्रा अंचल को चलीगले तेणु 5 दिन काल दिन राति न शोई अक्लांत परिश्रम करी लोक मान सेवा कले अनेक लोगों को उद्धार कले तेणु दिन राति परिश्रम करी 5 दिन पर लोक मान को थईथान कर सारा पर जेते घर को आसती देखती पुआ नहीं पुअर मृत्यु हो जाए स्त्री कर्कश भाषा गाली करुछन्ति तथापि गोपबंधु कहते स्त्री को बुझाउछन्ति निजर पुत्र मरी जाइछि यदि जने पुओ मरी जाए पितार मन तो कष्ट हम तथापि से सांत्वना दौरान सीना गोटे पुआ आमर चलीगला मु गोटे पिला उद्धार करी आसी तेणु यही भाया लोक उत्कल केते जन अच्छा से हूँ धर्मपण दधीची दुक्रासुर भयर देवता माने दधिनी पाक आसते कारण तांकर अस्थिर वज्र निर्माण कले इंद्र से वज्र प्रयोग कले बुक्रासुर मरियो नहले बुक्रासुर मरियो नहीं तेणु देवता मान से अनेक कषण दौला देवता माने आसिक दधीची पाखे पहुँचले एवं यही कथा जनइले दधीची माने बंची थाउ था जड़े बंची थी से अस्थि दरकार हो दधीची कहले ये गोटे हूँ मोर सुजोग ये हूँ मो जीवन एक श्रेष्ठ कर्म तेणु
सी जन होती कौन जो जन्मा पुरुष तेणु से पंचभूतरे निजर आत्मा को रखी तांकर कथा होची प्रयाण घटिला महाप्रयाण घटिला तेणु से अस्तु को लेकर वज्र तैयारी करागला इंद्र से वज्र द्वारा वृत्रासुर को निधन करते तेणु यही अनेक घटना अच्छी तेणु बंची थाउ थाउ जदि आम धर्म अर्जन कर न पारिबा मनुष्यर जिते मृत्यु हुए से किसी करें दिन थाउ थाउ आम किसी कम न करवा सूर्य अस्त हो अंधार होम किसी कर तेणु सी कहूँ बड़पण हूँ धर्मपण तेणु से धर्मपण को तुम दीर्घस्थायी कर आउ गोटे बड़पण मु आईएएस ऑफिसर हेली मु राजा हेली मोर एत क्षमता अच्छी एत धन अच्छी एत प्राचुर्य भितर मु बढ़ी आसी ये सब अढ़ई दिनिया क्षणस्थायी कहीं मन रखिए तेणु बड़पण भाई एका सीना से छड़ाई कहीं जे नपार नहीं बड़पण हूँ ताकू बड़पण कह जाए जहाँ मनुष्यर आत्मा को पवित्र करे मनुष्यर आत्मा को पवित्र करे शरीर को संयम करे से हूँ बड़पण तेणु बड़पण भाई एका सीना से छड़ाई कहीं जे नपार नहीं जो बड़पण तुम लाभ कले कहीं छड़ाई नहीं पारे नहीं कि से भांगी गले नष्ट हो ना पड़गले नष्ट हो ना से पड़गले नष्ट हो ना चोरता को नहीं पारे नहीं सेटा हूँ बड़पण सेटा हूँ धर्मपण छड़ाई कहीं जा नपार नहीं बड़पण से अंते सुधा दार सौरभे चहटू थाए संसार ताकू ही बड़पण कह सौरभ माने सुगंध सौरभ सुगंध सुबास तेणु सौरभे चहटू थाए संसार चहटू थाए माने महकू थाए तेणु ताकू ही बड़पण कह जाए ताकू ही पुण्यपण कह जाए जार सुगंधरे सारा विश्व को महक थाए आदि आम कहीं तो श्री रामचंद्र को मन पकाऊे भगवान श्रीकृष्ण को मन पकाऊे जीशु ख्रीस्ट को मन पकाऊे ध्रुव को मन पकाऊे प्रहलाद को कहीं मन पकाऊे कहीं आम गांधी महात्मा को मन पकाऊे कहीं मदर टेरेसा को मन पकाऊे से कर्म महान कर सौरभ सारा विश्व को महकई देछि तेणु बड़पण से अंते सुधा तार सौरभे चहटू थाए संसार संसार को व्यापी देछि बड़पणे सिना सही ताकू गणी जो बड़पण दी लोक साधिनी दी लोक मर्त्य एवं स्वर्ग दुई लोक दुई लोक दुई लोक मर्त्य स्वर्ग तेणु बड़पणे सिना सही ताकू गणी जो बड़पण दिलोक साधिनी तमे बंचिथिला पर्यंत आनंदित होउथिबो तुम आत्मा शांति एवं मृत्यु पर तमे इहलोक शांति पाइब परलोक शांति पाइब सेटा हूँ स्वर्ग मर्त्य शांति स्वर्ग शांति मर्त्य तुम आनंद दिन काट स्वर्ग आनंद दिन काट तेणु ये हूँ
ବଡ଼ପଣ। ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୋକ ସାଧିନୀ, ବଡ଼ପଣେ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି, ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦିଲୋକ ସାଧିନୀ, ସେହି ସିନା ବଡ଼ପଣ ଜହିଁ ଲାଗି ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି। ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛି ବଡ଼ପଣ। ଅନ୍ତକ ହଉଛି ଯମ, ଅନ୍ତକ ଯମ। ତେଣୁ ଯମର ବଜ୍ରଦନ୍ତ, କଠୋର ଦନ୍ତ, ବଜ୍ରଦନ୍ତ, କଠିନ ଦାନ୍ତ। ତେଣୁ ଅନ୍ତକ ହଉଛି, ଅନ୍ତକର ଅର୍ଥ ଯମ, ବଜ୍ରଦନ୍ତ ମାନେ ତାର ଶକ୍ତ ଦନ୍ତ, କଠିନ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମାନେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯମ ତାର ପାଖ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ବଳପଣ ଅଛି, ଯାହାର ଧର୍ମପଣ ଅଛି, ସେଇ ହଉଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇ ବଡ଼ପଣେ ବଳାଅ ମୋତିକି, ସେଇ ବଡ଼ପଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ବଳାଅ, ମନୋନିବେଶ କର। କାଳ ନପାରିବ ପଶିଯା କତିକି, କାଳ ମାନେ ଯମ ତାର ପାଖ ମାରିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ନାହିଁ। ତମେ କେତେବେଳେ ତମେ ହସି ହସି ସଂସାର ବିରାନ ହବ, ତମକୁ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ନାହିଁ, ଯମ ତମର ପାଖକୁ ପଶିବ ନାହିଁ। ତମ ଯଦି ଧର୍ମପଣ ଅଛି, ତମର ଯଦି ବଡ଼ପଣ ଅଛି, ତମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଥିବ, ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝିପାରିଥିବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିଥିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରେ, ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରେ, ଯିଏ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି କାମ କରେ, ସେ ହେଉଛି ମହାନ। ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇଏ ସୁବିଧା, ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଅଛି କାଲି ନଥିବ। ତେଣୁ ये କଥା ହଉଛି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଡ୍ ୱେଟ୍ସ ଫର ନୋନ୍, ସମୟ ଏବଂ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଏଭଳି କର୍ମ କର, ଏଥିରେ ଆଦୌ ହେଳା କର ନାହିଁ। ମଣିଷ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ କରେ, ମଣିଷ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଏ। ତେଣୁ ତମ ଯଦି କର୍ମ ହଉଛି ମହାନ, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। କାରଣ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ତମ ଜୀବନରେ କଣ କରୁଛ, ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଗଲେ କଣ ହବ? କେହି ନ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦେଖୁଛି, କର୍ମର ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି। God, the creator of the world, knows every moment, whatever I do, whatever I say, and whatever I think. ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ କୁହଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ସିଏ ହିଁ ତମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ତମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ। ତମେ ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ତମର କଥା ହଉଛି ମନ୍ଦ ଫଳ ପାଇବ ତମେ, ତାର ପରିଣାମ ହିଁ ତମେ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇଏ ସୁବିଧା, ବହିବାକୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ବଡ଼ପଣ ହଉଛି ନିଦା, ମାନେ ଟାଣ, ନିଦା, ଟାଣ, ଶକ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣକୁ ଲାଭ କର। ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇଏ ସୁବିଧା, ଲଭିବାକୁ ସେଇ ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ସଂସାର ତୋକ ସାର ବଡ଼ପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। ତୋକ ସାର,
ତ୍ୱକସାର ଅର୍ଥ ଅସାର, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତେଣୁ ସଂସାରର ତ୍ୱକସାର ବରପଣରୁ ମନକୁ ବାହୁଡାଇ ନିଅ, ପୁରା ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଯୋଉଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, କୋଠା କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ସୁନା ରୂପା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲୋଭ ମଣିଷର ଥାଏ, ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସର ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେୟ ମନି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ମୋର ଗାଡି ଅଛି, ମୋର ପାୱାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ମନ ତାହା କରିବି, ଏସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ତାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କର। ଯଦି ଭଗବାନ ତମକୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯଦି ତମକୁ କିଛି ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବିନିଯୋଗ କର, ସତ୍କର୍ମ କର, ତମେ ମହାନ ହେବ। ତେଣୁ ସଂସାର ଯୋଉ ତ୍ୱକସାର, ଯୋଉ ଅସାର ବଡପଣ, ଯୋଉ ଅହମିକା ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ, ଅନ୍ୟମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ, ଅନ୍ୟମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନିଚ, ଏ ଭେଦଭାବ ଭୁଲିଯାଅ। ଏ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଲାଳସା ଅଛି, ମାନେ ଲୋଭ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହା ଲୋଭ ହଉଛି ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି। ଷଡ଼ରିପୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହଉଛି ଲୋଭ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ପତନ ହେଇଛି, କେବଳ ଏ ଷଡ଼ରିପୁ ମଣିଷ ପତନ ଆଡ଼କୁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯେମିତି ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗଣିକା, ଓକିଲ, ତୋଷାମଦକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଠିକ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ପାଇବା। ଆଦି ଶୋଷୋ। ତେଣୁ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ, ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ଉଦାସୀନ, ଉଦାସୀନ ହଉଛି ଅନାସକ୍ତ। ଉଦାସୀନ, ଉଦାସୀନ ଅର୍ଥ ଅନାସକ୍ତ। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ, ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତା। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରରେ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଦୁନିଆର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲି ଧର୍ମରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଦୁନିଆର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ହଁ ମୁଁ ରାଜା, ହଁ ମୁଁ ଜମିଦାର, ହଁ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ମୁଁ ଡାକ୍ତର, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସମାଜରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନଙ୍କର କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବି, ଏ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ, ଧର୍ମ କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ଦେଖି କରି ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ତେଣୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଦୁନିଆର ସଂସାରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭୁଲି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ
धर्म अर्जन करने चेष्टा कर, धर्म रे मन दियो, जहाँ तुमको ठीक लगुनि ता अन्य को ठीक लगे, जहाँ तुमको ठीक लगे तमे तुम विवेक उपचार, तमे जहाँ कर्म करुच ठीक करुच कि भूल करुच तार उत्तर ही तुम्हें पाइब। तुम्हें विवेक जदि कल ठीक काम तो ठीक, तुम्हें आग विवेक उपचार। तेणु राजधर्मे आत्मतत्व दे मती उच्च होइलभ उच्चतर गति। राजधर्मे, राजधर्म हूँ श्रेष्ठ धर्म। आम भारत राजधर्म हूँ प्रधान रंजन हूँ राजधर्म। प्रजा मानू आनंद रखा, प्रजा मानू सुख रखा, प्रजा मानू शांति रखा, प्रजा मान अभाव सुविधा को बुझा, ये हूँ राजधर्म। यही राजधर्म प्रभु श्री रामचंद्र निजर प्रियतमा पत्नी को निर्वासन दंड देते। केवल से जानी सीता होती सती, सीता होती साध्वी, तथापि प्रजा मान कथारे प्रजा मान मंगल उद्देश्य प्रजा मान सन्देह को मोचन करने निजर प्रियतमा पत्नी को से निर्वासन दंड देते एवं समस्त समय को प्रजा मान कल्याण उद्देश्य विनियोग करते। तेणु राजधर्म हूँ श्रेष्ठ धर्म। दरबार जो राजा महाराज मान उपस्थित अच्छा से कवि चेतई दौरान जे तमें बड़पण हूँ धर्मपण हूँ, तमें हूँ राजा। तेणु राजा हूँ राजधर्म पालन करने कथा, प्रजा मान सुख संतोष को प्राधान्य देवा कथा, दुखी रंगी मान को शोषण करने नुहे, से अभाव असुविधा को बुझा